تريد أيهما أنت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مفتتح المجلس الثاني أليس كذلك؟ بلى. الثالث؟ الثاني نعم. طيب هذا مفتتح المجلس الثاني من مجالس إقراء كتاب التبيان عليه رحمة الله للإمام النووي رضي الله عنه ورحمه. قال الإمام النووي: الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah hari ini adalah majelis yang kedua dari pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, dan kita sudah sampai di bab yang pertama, yaitu bab keutamaan membaca Al-Quran dan mengemban Al-Quran. Nah, قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. هذه الآية تدل على أن حافظ القرآن فضله بالعمل. ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى: إن الذين يتلون هذا عمل التلاوة. إن الذين يتلون كتاب الله واحد. العمل الثاني: وأقاموا الصلاة. العمل الثالث: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. هذه ثلاث أعمال. ففضل حافظ القرآن بالعمل. نعم. Baik, dalil yang kita sebutkan di awal tadi ini merupakan dalil atau ayat yang menunjukkan bahwasanya seorang menghafal Al-Quran itu keutamaannya adalah didapat ketika dia mengamalkan apa yang dia hafalkan. Oleh karena itu dalam ayat ini disebutkan innalladzina yatluna kitaballah, bahwasanya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Di sini langsung diawali dengan sebuah amal, yaitu membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua wa aqamus shalah, kemudian yang mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan orang-orang yang menginfakkan atas apa yang kami berikan rezeki kepadanya, baik secara diam-diam atau secara terang-terangan. Jadi orang penghafal Al-Quran itu dimuliakan dengan apa yang dia amalkan daripada yang dia hafalkan. ثم ذكر الله تعالى في هذه الآية ثمرة، وهي ثمرة متحققة إذ أن التجار يدخلون في التجارة وفي ظنهم الربح والخسارة، ربما سوف يجدون الربح وربما سوف يخسرون، ولكن حافظ القرآن الذي يتجر مع الله جل جلاله سبحانه قال ربنا يرجون تجارة لن تبور أي لن تخسر. فالذي يتعامل مع الله بالقرآن إخلاصا أجره ثابت دنيا وآخرة. نعم. Baik, jadi dalam ayat ini juga
disebutkan apa atau buah hasil bagi seorang penghafal Al-Quran yang dia mengamalkan atas apa yang dia hafalkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyebutkan buah hasil atau ganjaran dengan permisalan sebuah perdagangan. Jadi kalau kita ketahui bahwasanya dalam sebuah perdagangan pasti kita akan tahu ada yang untung dan ada yang rugi. Tapi Allah sebutkan dalam ayat ini bahwasanya bentuk perdagangan atau perniagaan yang tidak akan rugi adalah dengan mengamalkan isi Al-Quran. Oleh karena itu sebaik-baik perniagaan adalah bermuamalah dengan Allah dengan mengamalkan isi firman-Nya. Insya Allah dia akan beruntung baik di dunia maupun di akhirat. ثم قال سبحانه ليوفيهم أجورهم أي في الآخرة ويزيدهم. قال أهل العلم والزيادة النظر إلى وجه الله جل جلاله سبحانه ويزيدهم من فضله بكرمه. والزيادة هنا على الأجر قال ليوفيهم أجورهم وفاة أو التوفي للأجور. ويزيدهم من فضله أي يمكنهم من النظر إلى وجهه. وأفضل نعمة في الجنة النظر إلى وجه الله تعالى. صلى الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الناظرين لوجهه اللهم آمين. Baik, kemudian ayat selanjutnya disebutkan liyuwafihim ujurahum, yang mana artinya adalah Allah akan menyempurnakan pahala kepadanya. Dan kesempurnaan pahala atau ganjaran di sini dimaknai bahwasanya pahala nanti di akhirat orang yang diberikan kenikmatan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Karena di dalam surga melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung adalah kenikmatan yang paling sempurna, dan semoga kita mendapatkan kenikmatan bentuk ini. Amin. ثم قال سبحانه إنه غفور. ختم الآية بالمغفرة. وهل من يتلو القرآن ويقيم الصلاة وينفق يحتاج إلى المغفرة؟ نعم، لأن الله تعالى سبحانه لا يستطيع أحد أن يعبد الله حق العبادة. لا يستطيع أحد أن يعبد الله بكمال العبادة. مع ذلك الله غفور يقبل التقصير شكور يشكركم على ما تقومون به. يشكر الله تعالى سبحانه، هذه من صفاته. من تلا القرآن الله يشكره، من أقام الصلاة الله يشكره، من استقام على طاعة الله الله يشكره سبحانه. وهذا يدل على يشكر هذا بمعنى يقبل. يشكرك ليس القبول. يشكرك. نعم، شكرا لك. نعم. وهذه من صفات الله. وعلينا نحن أهل الإيمان أهل الإسلام أن نتحقق بصفات الله، أن تشكر لمن صنع لك معروفا. نعم. Baik, kemudian ayat ini ditutup dengan innahu ghafurun syakur, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Kenapa di sini disebutkan ghafur yang Maha Pengampun dalam ayat ini? Karena apakah orang-orang yang membaca Al-Quran kemudian dia senantiasa bisa mengamalkan isi-isinya, apakah dia tetap mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah pasti dia tetap mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak ada satupun hamba yang bisa mengerjakan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sesempurna mungkin. Pasti masih ada kekurangannya. Oleh karena itu dia pastinya butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini diakhiri dengan innahu ghafur syakur. Kemudian syakur, Allah yang Maha mensyukuri, artinya setiap amalan-amalan penghafal Al-Qur'an yang dia amalkan, maka Allah Subhanahu wa taala mensyukurinya. Artinya ya seperti orang yang mengucapkan terima kasih gitu. ثم قال النووي عليه رحمة الله وروينا بالتشديد في كتبكم أو بالتخفيف. لا يوجد سكر.
karena kalau qara'tu sawfa aqra wa rawaina. وروينا نعم بالشدة في بعض النسخ وروينا لكن الصحيح بالتخفيف أفصح روينا ada dua qiraat. Jadi kata warawaina setelahnya itu ada dua segi bacaan. Yang pertama warawaina, ada juga waruwina, tapi yang lebih sahih, yang lebih rajih yaitu warawaina. Waruwina bitasydid. Jadi ada fi kitabika Ustaz Fazal takhfif. Na'am. المهم في بعض الكتب بالشدة وروينا لكن الأفصح وروينا بفتح الواو وروينا. نعم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. قال رواه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن. Baik, waraina an Utsman bin Affan, yaitu kami meriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yaitu Sahih Bukhari, yang merupakan kitab paling sahih setelah Al-Quran. Nah, qala fil hadits khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Fi hadha al-hadits عندنا درس مع أستاذ عبد الحميد الساعة 5 بعد النصف، لكن أنا أجلس هنا كيف يا شيخ مع حضور درس أستاذ عبد تفضل. لكن عبر جوجل. قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. هذا الخير له شرطان. خيركم في الأصل نحن من خير أمة، كنتم خير أمة، ثم هذه خيرية عامة، كنتم خير أمة، هذه خيرية عامة، خيرية عامة، ثم هنا خيرية خاصة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أهل العلم وهذه الخيرية في الحديث لها شرطان ما هما؟ نعم. Baik, kata khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, kata khairukum yaitu kata sebaik-baiknya di sini itu ada syaratnya. Jadi kalau kita dikatakan umat Islam itu kan sebaik-baik umat, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, kuntum khaira ummah, bahwasanya kalian adalah sebaik-baik umat. Kata khaira dalam kuntum khaira ummah di sini itu kebaikan secara umum. Kalian umat baik, tapi sebaik-baik umat, tapi sebaik-baik di sini adalah secara umum. Tapi kalau dalam hadis ini khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, kata khairukum di sini itu ada syaratnya. Ini khairukum secara khusus dan ada syaratnya. Nah, misalnya الشرط الأول التعلم، خيركم من تعلم. الشرط الأول التعلم، والشرط الثاني التعليم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقال أهل العلم التعليم زكاة العلم. نعم. Baik, jadi dua syarat ini juga tersebutkan dalam hadis itu sendiri. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, yaitu syarat pertama adalah dia belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan dia mengajarkannya. Jadi bentuk mengajarkan Al-Qur'an ini bisa diistilahkan sebagai dia bersedekah dengan ilmu atau berzakat dengan ilmu. Begitu. Nah, wa hadzal hadits fihi faedah. Hadzal hadits fihi faedah. Ma hiya al-faedah? الفائدة هي أنه لا يجوز التصدي للتعليم قبل التعلم.
لا يجوز لك أن تتصدى تكن معلما للناس قبل أن تتعلم. إذا أردت أن تدرس القرآن عليك أن تكن مجودا. تشدد يجد في غسل التصدي الإظهار يجد. لا، التصدي تصدى بمعنى مارس الأمر، يعني لا يجوز التصدي، لا يجوز ممارسة التدريس إلا بعد التعلم. التصدي منه هنا الصدور. شو اسمه؟ تصدي من الصدر. الصدر التقدم. نعم. يعني لا يجوز لك أن تتقدم للتدريس قبل أن تتعلم. لكن هل الشرط الإحاطة بالعلم أن تكون محيطا بكل العلم؟ لا، لأن الإحاطة بالعلم لن تتوفر بسهولة. لكن إذا أردت أن تعلم أمرا تعلمه ثم علمه، ولو آية تعلمها ثم علمها. نعم. Baik. Lakin al-ihata aja saya. الإحاطة لا يمكن. Karena yaktum nafsahu agak. الإحاطة متى؟ لا يمكن. صعب جدا أن تكون محيطا بكل العلوم، ليس سهلا. Muhitan ada yastawli ya Syekh. كيف؟ Muhitan itu mana ya Syekh? الإحاطة Yastawli ala kulli ilmin. ليس يستولي، يتمكن من كل العلوم. صعب جدا. نعم، الإحاطة بكل العلوم. Dan kama ta'alam tuh untuk alim. نعم. Baik, dari hadis ini juga kita bisa mengambil sebuah faedah dari hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Faedah yang pertama ialah bahwasannya hendaknya seseorang itu tidak tidak maju untuk berada di posisi pengajar sebelum dia belajar. Jadi pentingnya dia belajar terlebih dahulu sebelum dia mengajarkan. Memang tidak bisa dipungkiri kita tidak bisa menguasai semua bidang keilmuan, tapi apa yang antum kuasai dari apa yang antum pelajari itulah yang antum ajarkan. نعم. ثم قال النووي وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. نعم. Baik. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an dan ia mahir dalam membaca, maka ia bersama dengan para malaikat-malaikat yang mulia dan terhormat. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dan ia terbata-bata serta berat baginya dalam membaca, maka ia mendapatkan 2 pahala. Rawahul Bukhari. رواه البخاري وابو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Abdul Husain Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kitab sahih keduanya. Nah, في بعض النسخ في صحيحهما صح؟ في صحيحهما مكتوب عندكم؟ صحيحهما. نعم. عندنا صحيحهما. 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 نعم. لا، في صحيحيهما، ليس صحيح واحد وإنما نعم. نعم. إذن الصح يعني صحيحيهما. صحيح البخاري ومسلم. Jadi di situ di kitab kan tertulis, kalau di sana juga tertulis sahihihima, fi sahihihima, tapi yang betul kan yang lebih sahih yaitu sahihihima.
Karena kan dua kitab sahih, jadi sahihaihima. Sahihaini, sahihaihima. Jadi kitab sahih punya Imam Bukhari dan Muslim. زياد مكتوب عندك ماذا؟ إيه أنت؟ حقا ركز. نعم في صحيحيهما الذي في نسخته مكتوبة في صحيحهما لا عدل في صحيحيهما. Baik, kalau yang di kitabnya masih ketulis sahihihima, nggak ada ya-nya. Di situ ada dua ya berarti ya. Sahih ya kok haihima, berarti ada dua ya, sahihaihima. Itu yang sahih. Naam. طيب قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام. من هم السفرة؟ الملائكة. نعم تقدمت بهذا يا شيخ، تقدمت بهذا صحيح. ممتاز. طيب لماذا كان تالي القرآن لماذا مع السفر مع الملائكة؟ ما هو السبب؟ Baik, kenapa orang yang membaca Al-Quran ini di sini disebutkan akan bersama para malaikat yang mahir dalam membaca Al-Quran? Kenapa di sini disebutkan digandengkan akan bersama dengan para malaikat? Nah, السفرة الملائكة هم أمناء الله تعالى على القرآن في السماء. الملائكة هم أمناء الله. أمناء اسمه أمين جبريل عليه السلام أمين القرآن في حفظ جبريل عليه السلام أمين على القرآن. أمين. نعم. وأهل القرآن الذين يتلون القرآن هم أمناء الله على القرآن في الأرض. فالملائكة أمناء في السماء. الملائكة أمناء في السماء وأهل القرآن أمناء في الأرض. فجعل أهل القرآن مع الملائكة من باب المجانسة. المجانسة. Oh, nah. ليس المجالسة لا المجانسة نون. Baik, kenapa di sini orang yang mahir dalam baca Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran disandingkan dengan para malaikat? Jadi kalau Syekh tadi mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Quran di langit. Kemudian manusia yang menghafalkan Al-Quran, yang bacaannya bagus, dia menjadi penjaga Al-Quran di bumi. Jadi penyebutan kebersamaan antara malaikat dan manusia tadi sebagai bentuk dua jenis yang serupa, mutajanisena. Dua bentuk yang serupa yaitu sama-sama posisinya menjaga Al-Quran. ثم من فضل الله تعالى في الحديث إذ جعل للمتتعتع أجران. ما هما؟ قالوا أجر التلاوة وأجر التصحيح. لأنه يتتعتع يصحح في القرآن يصحح. فكلما تعب كتب الله تعالى له أجر على تلاوته وأجر لتعابه. وهذا من فضل الله عز وجل سبحانه. نعم. Baik. Kemudian juga disebutkan dalam hadis bahwasanya orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata maka dia mendapatkan dua pahala. Jadi pahala satu untuk bacaannya, kemudian pahala kedua adalah ketika dia baca kan dia benarkan. Nah, yang dia benarkan itulah yang menjadi pahala yang kedua. Jadi intinya pahala yang pertama pahala bacaannya, pahala yang kedua adalah pahala dia capeknya dia ketika membenarkan bacaan-bacaan dia yang salah dibenarkan. Nah.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر رواه البخاري ومسلم. Nah, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seperti buah utrujah. Aromanya wangi dan rasanya lezat. Kemudian perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seperti buah kurma, tidak memiliki aroma tetapi rasanya manis. Kemudian perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an adalah seperti buah raihanah, yaitu tumbuhan-tumbuhan yang memiliki aroma harum tapi rasanya pahit. Harum aromanya tapi rasanya pahit. Nah, kemudian dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seperti hanzalah, yang mana memiliki aroma dan rasanya pun pahit, memiliki aroma busuk dan rasanya pun pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak memiliki aroma dan rasanya pahit. Nah, qala mislul utrujah. Mana utrujah? Nah, di awal kan disebutkan bahwasanya orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah. Nah, pertanyaannya apa itu buah utrujah? Qila annaha tashbah al-burtuqal. Tashbah. Jadi kalau antum searching itu biasanya buah utrujah itu permisalannya seperti ya nggak jauh beda dari jeruk, kayak jeruk. Kayak bukan jeruk. Itu jeruk al-'adi hada. Bukan jeruk yang biasanya teman-teman. Alladhi yutabi min al-kharij. Manis jiddan. Jadi rasanya manis banget. Mawjud atau la? Ada guys. Ada nggak di sini? Ada. 1 kilo 50. Apa? 1 kilo ini jeruk 1 kilo 50 rupiah. Hal mawjud ya sir? Mawjud. Coba mana? Juga. Aina? Di mana? Mawjud. Jadi ya. تعرفون طوكو بوا سوق الفاكهة هنا في شبابور. في بوبور. لا أدري. تعرفونه أو لا؟ يباع. القشرة من الخارج صفراء جدا اللون. Jadi apanya kulitnya itu kuning banget. Nah. والرائحة زكية. يعني لو تشم رائحة زكية. Zaki جميلة. Agak apa kata saya. Jadi kalau di cerdas. ada zaki ada زكية بمعنى رائحة يعني ايش جميلة فريش. Nah, jadi kalau bau buah tersebut itu baunya ya segar dan harum itu. ثم الطعم لذيذ. Dan rasanya lezat. القشرة مفيدة يستخرج منها زيت دهن. Kemudian kulitnya itu sangat bermanfaat, bisa dipakai buat minyak. حتى في بعض البلاد هذه فائدة للأخوات
فائدة للأخوات. في بعض البلاد القشرة هذه تجفف وتسحن، تستخدم ماسكر للوجه. Tushan ada. Oh. نعم. Jadi kalau di القشرة هذه تجفف، توضع في الشمس حتى تجف، ثم تسحن. Tushan gimana sih? تسحن، تطحن بالخلاط لا بأس، بالملق لو غرب مسكين لا بأس. Di بعضهم blender ada. بعضهم بهذا بالدق بيده، وبعضهم بالخلاط يضع في الخلاط كما عنده. تستخدم ماسكر للوجه وتزيل الحبوب وتنقي الوجه. نعم. حقا. Baik, jadi kulitnya buah utruja ini kalau kata Syekh di negara-negara lain ya, mungkin tidak tahu kalau di Indonesia ya. Jadi biasanya di negara lain itu kulitnya utruja ini dijemur sampai kering. Nah, dijemur sampai kering, kemudian setelah itu ditumbuk, mau di blender atau mau ditumbuk, dan nanti dijadikan masker wajah, gitu. Nah, masker. Faedah buat akhwat. Nah. الظاهر مفيد والباطن مفيد. ظاهرها رائحة زكية جميلة ومفيد، وباطنها لذيذ. هذا المؤمن جمع بين الباطن صحة الاعتقاد وجمال الظاهر. نعم. وهذا يفيد أن القرآن حقا لو كان من يقراه يصحبه بالحق يجمل ظاهره ويجمل باطنه. لذلك تجدون لمن يقومون الليل مع القرآن في وجوههم نظرة. هذه نظرة القرآن ونظرة قيام الليل. نعم. Baik, dari permisalan tadi yang permisalan seorang mukmin yang baca Al-Quran sebagaimana buah utrujah, yang mana secara zahirnya, secara sisi luarnya bagus karena aromanya wangi, secara batinnya yang di dalamnya rasanya juga manis. Dan itulah permisalan seorang mukmin yang beriman, yang akidahnya benar, kemudian dia membaca Al-Quran. Jadi seseorang yang mengemban Al-Quran dengan sebaik-baiknya, maka akan tampak padanya kebaikan baik dari sisi luarnya maupun dalamnya. Oleh karena itu orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya dengan membaca Al-Quran dan mendirikan sholat malam dan membaca Al-Quran tentunya, maka akan tampak di wajahnya yang cerah, gitu. Akan tampak kecerahan dalam wajahnya, berseri-seri gitu. Nah. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. هنا بهذا الكتاب. إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام. نعم، صحيح في بعض النسخ بهذا الكتاب، لكن هنا بهذا الكلام. Nah, jadi ada sebagian riwayat anak kawalan sih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat suatu kaum dan merendahkan derajat kaum yang lainnya dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Ada sebagian riwayat yang mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kalam. Kalau di kitab anak di sini bihadal kitab, di riwayat lainnya disebutkan ada juga yarfa'u bihadal kalam. Bihadal kalam ya. Nah. Ma'akum, lakin indi bihadal kitab. Nah, as-sahih al-kalam. Inna Allah yarfa'u bihadal kalami. Fi ba'd an-nusakh inna Allah yarfa' bihadha al-kitab. Lakin anak sama itu hadihil marraf bi hadal kalam. Anak sama itu badal satu jago nabi hadal kitab. Mawjud.
Baik, jadi ada dalam riwayat pada riwayat lainnya disebutkan bihadal kalam selain dengan dengan bihadal kitab. Jadi kalau di kitab yang umumnya dan saya sering mendengarkan innallaha yarfa'u bihadal kitab Al-kalam Allah Ta'ala subhanahu. Nah, jadi maksud kita di sini ya sama aja dengan al-kalam, yaitu kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa bi an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'u al-Qur'ana fa innahu yati yawm al-qiyamati syafi'an li ashabihi rawahu Muslim li ashabihi rawahu Muslim. Nah. Baik, dari Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu an meriwayatkan ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi para sahabatnya, yaitu orang yang membaca dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Abu Umamah akhir as-sahabah mautan bisyam. Jadi Abu Umamah ini adalah salah satu seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir, yang beliau ini wafatnya di Syam. Wa mawjud hunalika qarya lahu. Al-qaryah tusamma bi ismihi. Al-qaryah tusamma bi ismihi. Tusamma qaryah Abu Humamah. Huwa ismu Abu Humamah. Wal qaryah tusamma qaryah Abu Humamah radhiyallahu anhu wa arda. Nah. Jadi Abu Umamah ini merupakan salah satu sahabat terakhir yang wafat di Syams, dan di Syams sendiri itu ada desa yang namanya dinisbahkan kepada nama beliau. Cuman kalau di nama beliau sendiri kan Abu Umamah, tapi desanya namanya Abu Humamah. Ada pakai H. هذا الحديث يدل على أن القرآن من الشفعاء والشفعاء في الآخرة كثير. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء، والقرآن كذلك يأتي شفيعا لصاحبه. نعم. Baik, dari hadis ini kita menunjukkan bahwasanya Al-Quran merupakan syafaat yang bisa menjadikan syafaat di akhirat kelak. Dan memang banyak sekali syafaat-syafaat di akhirat nanti, yang terutama Rasulullah SAW sebagai sayyidus syufa'a, yaitu tuannya pemberi syafaat. Qila anna al-Quran yudafi' an sahibi fil qabr. Ya'ti al-malak fil Quran yaqul la hadha sahibi. Ana ashhad annahu كان يقوم الليل فترك النوم. نعم. وكان يأتي حدود الله تعالى. القرآن يشفع، يتكلم، ينطق. نعم. Baik, dan Al-Quran ini sebagai syafaat nanti akan menjaga seseorang yang pengembannya itu di akhirat kelak, ketika datang malaikat misalkan ingin menyiksa seorang hamba, kemudian maka Al-Quran ini akan berkata, jangan, seorang ini adalah teman saya dan dia di kehidupan dunia dahulu sering membaca Al-Quran dan meninggalkan tidurnya. Nah, وبه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله تعالى القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار رواه البخاري ومسلم. Baik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak diperbolehkan untuk hasad atau dengki kecuali pada dua hal. Yang pertama yaitu seseorang laki-laki, seseorang laki-laki yang diberi karunia Al-Quran oleh Allah lalu mengamalkannya sepanjang malam dan siang.
Dan seorang laki-laki yang diberi karunia harta oleh Allah, lalu ia menafkahkannya menginfakkannya sepanjang malam dan siang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. لا حسد. ما هو معنى الحسد؟ نعم. Al-hasad. نعم. ما هو تعريف الحسد؟ Baik, Syekh bertanya tadi apa yang dimaksud dengan hasad? نعم يا ازدهار. ما هو تعريف الحسد؟ حسد مرض القلب الذي يضيع الأجر فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لكن تعريف الحسد ماذا؟ تعريف الحسد يريد مثله، يريد لا. أن يكون مثله. لا، تعريف الحسد ما هو؟ حسد مرض القلب يا شيخ. صحيح، مرض القلب لا شك، لكن تعريف الحسد ماذا؟ تعريف الحسد عبد الجبار. أخوات، تعريف الحسد. Apa pengertian hasad, teman-teman akhwat? ريقا، تعريف الحسد. Enggak. Izalatun ni'am li ghairi. La ya. الحسد هو تمني القلب يتمنى زوال النعمة عن الغير. تمني زوال النعمة عن الغير، يتمنى النعمة تزول عنك، هذا من الحسد. هذا الحسد، هذا تعريف الحسد. نعم. Tamanni izalatun ni'am ala ghairi. تمني زوال النعمة. Zawal. تمني زوال النعمة من الغير أو عن الغير، أو تمني زوال نعمة الغير من أي شخص آخر. Baik, apa yang dimaksud hasad, apa yang dimaksud dengan dengki gitu ya, yaitu atamanni zawalun ni'ma anil ghair, yaitu mengharapkan kenikmatan yang dimiliki oleh seseorang itu hilang. Jadi ada berharap bahwasanya kenikmatan yang seseorang miliki itu hilang darinya. Itu hasad, dengki. Jadi biar orang itu pengen nikmatnya hilang dari dia. تمني زوال نعمة الغير، هذا الحسد. Nah, طيب في الحديث قال لا حسد، يعني هل هنالك حسد جائز وهل هنالك حسد حرام؟ لأن في صيغة الحديث لا حسد، كأن هنالك استثناء. نعم. هل هنالك حسد جائز يجوز وفي حسد لا يجوز؟ نعم. apakah ada rasa dengki yang diperbolehkan, rasa hasad yang diperbolehkan, dan apakah ada rasa hasad yang tidak diperbolehkan? Ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Adapun yang diperbolehkan ini sebagai sebuah pengecualian, karena terkadang rasa hasad itu kebanyakan untuk hal-hal yang keburukan. La yujad hasadun yajuz, la yujad. Al-hasad kulluhu haram. Jadi kaidah umumnya rasa hasad, sifat hasad itu secara umumnya nggak boleh. Nah, lakin al-hasad ahyanan yati bima'na al-ghibtah والحسد سواء، إلا أن الغبطة من شكل الحسد ولكن ليس حسد. ما الفرق بين الغبطة والحسد؟ الغبطة تمني نعمة الغير لنفسك ولا تتمنى الزوال عن الغير، والحسد تمني زوال نعمة الغير ولو أنت لم تجدها. هذا الفرق. baik. فهمتم؟
Baik, jadi ada kalanya hasad, segi lafadz hasad ini bermakna ghibthah. Jadi ada perbedaan antara hasad dan ghibthah. Kalau hasad tadi dimaknai bahwasanya berharap bahwasanya nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Tapi kalau ghibthah itu adalah mengharap kenikmatan yang dimiliki orang lain itu juga berada pada dirinya, dan tidak mengharapkan nikmat tersebut hilang dari orang lain itu yang dia hasati. Tapi dalam hasad tanda kurung yang ghibthah ini. Jadi kalau hasad itu lebih pengennya orang itu nikmatnya hilang. Jadi lebih konotasinya lebih ke negatif. Kalau yang ghibthah ini dia ya dengki juga. Tapi dengki agar dia juga diberikan kenikmatan yang sama yang kayak dia, berharap bahwasanya nikmat yang diberikan oleh orang lain itu juga ada pada dirinya. Ya termasuk dua ini, yaitu hasad kepada orang yang membaca Al-Quran siang dan malam, dan orang yang menginfakkan hartanya di siang dan malam. Nah, طيب هنا في الحديث لو كان هنالك حسد جائز لكان الحسد في أمرين. واحد، تمني حفظ القرآن، مثل ما فلان يحفظ القرآن هو يتمنى أن يحفظ القرآن، واحد. ثانيا، فلان من الأغنياء فتتمنى أن يكون لك مثل المال الذي له حتى تنفقه في وجوه الخير، حتى تنفقه في بناء المدارس، تنفقه على الطلاب في المعاهد، تنفقه لبناء المستشفيات، تنفقه على الفقراء، على الأيتام، على الأرامل. Nah, baik. Kalau andai saja ada hasad yang diperbolehkan, maka hanya ada dua sifat hasad ini. Dalam tanda kurung hasad di sini artinya ghibthah. Nah, karena ada kalanya hasad di sini, hasad itu bermakna ghibthah. Seperti yang karena kita melihat siyak itu indikasi konteks dalam hadis ini. Karena konotasinya adalah positif. Nah, kalau andai kata ada hasad yang diperbolehkan, maka hanya dua sifat hasad hanya ada pada dua hal ini, yaitu hasad kepada orang yang diberikan pemahaman Al-Quran, diberikan karunia bisa membaca Al-Quran dengan baik, dan dia membacanya siang dan malam. Siang malam hari dia membacanya. Kemudian yang kedua yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya harta, kekayaan, kemudian dia menginfakkan rezeki anugerah tersebut kepada hal-hal yang positif, kayak pembangunan madrasah misalkan, atau menginfakkan kepada fakir miskin, kemudian mendirikan rumah sakit dan lain sebagainya. Maka hanya dua hasad ini yang diperbolehkan dalam kurung ghibthah. وبه وروينا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله تعالى مالا فسلطه على هلكته بالحق، في الحق. عندكم بالحق أو في الحق؟ في الحق. بالحق. في الحمد لله. في بعض النسخ في الحق بالحق، لكن الصحيح في الحق. نعم. لكن هنا غير مكتوب بلفظ. كيف؟ رأينا أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مباشرة إلى متن الحديث، لا يوجد بلفظ. لا بلفظ. اكتبوا. نعم، اكتبوه. وروينا أيضا برواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ. اكتبوا هنا، اكتبوها بلفظ. مكتوبة أو لا؟ لا. Iktubuha. Jadi di kitab-kitab teman-teman yang merah ini kemungkinan tidak ada juga. Jadi di sini disebutkan warawaina aidan min riwayat Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu radhiyallahu anhu, kemudian setelahnya datang lafaz bilafzin. Nah, di teman-teman tidak ada kata bilafzinnya. Di buku ini terutama. Beda itu. Bilafzin. الذي توجد في كتابه يكتبها بلفظ
نعم. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله تعالى مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله تعالى حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم. Baik, dari Waqain Aidan, dan kami juga meriwayatkan dari riwayat Abdullah bin Mas'ud dengan radhiyallahu anhu dengan lafaz bilafdin, dengan lafaz la hasada illa fi isnain, yaitu tidak diperbolehkan untuk hasad fisnataini. Nah, jadi tidak diperbolehkan hasad kecuali pada dua hal. Seorang laki, yaitu yang pertama, seorang laki-laki yang diberi karunia harta oleh Allah, lalu ia menguasainya dan menghabiskannya dalam kebenaran, dan seseorang laki-laki yang diberi karunia hikmah oleh Allah, lalu ia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya. Nah, qala fil hadits fasallatahu ala halakatihi. hal al-maqsud هنا على هلكته؟ هل إهلاك المال إفساده؟ لا، لكن المقصود على هلكته، أي أنه أنفق المال أسامة، أي أنه أنفق المال في الحق حتى يكاد المال الذي عنده ينتهي. المقصود هنا بالهلاك أي الانتهاء، وليس المقصود بالهلاك إفساد المال، إذ أن إهلاك المال لا يجوز. لكن الترجمة صحيحة يا شيخ. ترجمة؟ نعم، ينتهي يا شيخ. صحيح. نعم، المقصود jadi di hadisnya kan disebutkan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Fasallata artinya menguasai, ala halakatihi untuk menghancurkannya, untuk merusaknya. Jadi halakat itu kan artinya merusak atau menghancurkan gitu. Tapi bukan berarti dia merusak hartanya, menghancurkan hartanya, tidak. Jadi kata halak, merusak di sini adalah dia menghabiskan harta tersebut sampai habis untuk kebenaran, dipakai untuk hal-hal yang benar. ورجل آتاه الله حكمة علم، ليس شرط العلم الشرعي، أي علم لا بأس. Nah, jadi hikmah di sini artinya adalah ilmu, bukan hanya sebatas ilmu syar'i aja, tapi segala bidang ilmu. Wa an yanfa' bil akharin, dan dengan ilmu tersebut dia bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang lain. Wa bi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه أبو عيسى محمد ابن عيسى الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Baik, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka ia mendapatkan satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan tersebut dilipat gandakan dengan 10 pahala kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, misalnya Izan alif lam mim kam hasan. Jadi kalau alif lam mim itu ada berapa kebaikan?
Faqat 30 saja? لا 30 هذا في البداية فقط 30 حسنة في البداية أول الكتابة كان مخلص الله يضاعف له أكثر من ذلك كم أنت لا تعلم. Jadi mungkin secara zahirnya, secara awal zahir kita mengatakan memang 30, tetapi bagi orang-orang yang ikhlas dalam membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakannya lebih daripada itu. Berapa? Nggak diketahui karena banyak. Lakin al-bidayah al-hasanah bi-10. Jadi memang permulaannya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kalau secara hitung-hitungannya ya 30 sebagaimana disebutkan dalam zahir hadis ini. وبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الرب سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله تعالى سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. رواه الترمذي يا شيخ حتى تكمل. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. هل هكذا عندكم يقول الرب؟ حسن صحيح. لا حسن غريب. غريب. أنا الصح يا شيخ. غريب حسن غريب. نعم. لكن هنا حسن صحيح يا شيخ. اكتب حسن غريب. Baik, di situ punya nama Pak? Gharib hadas. في بعض النسخ هكذا حسن صحيح. نعم. حسن غريب. نعم. Baik, jadi في بعض النسخ حسن غريب وفي بعض النسخ وفضل كلام الله تعالى عن لكن الصحيح على ليس عن على وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على ليس عن. في نسختكم ماذا؟ على عن موجود نسخة؟ ada nggak yang naskahnya ditulis kan itu hadisnya kan fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala itu kan setelahnya kan ada kata ala. Ada nggak yang di kitabnya tertulis an? Ada sih. Wujud. اكتب على. Diganti jadi ala. في نسخ عن صحيح لكن الصحيح على. نعم. Ada sebagian di sebagian naskah tertulis an tapi yang benar adalah ala. Waqad ada fi misli Hasan Sahih ada Hasan Gharib. Kemudian juga yang di kitabnya mungkin disebutkan itu kan di riwayat Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahihun. Tapi kata Syekh tadi yang benar adalah hasanun gharibun. لكنك ثبت إن شاء الله. أنا أتأكد ثم أفيدكم. لكن النسخة عندي حسن غريب وفي نسخ حسن صحيح. نعم. Nah, terjemah ulang Syekh. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an dan zikir hingga tidak sempat mengajukan permohonan kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih utama dari yang kuberikan kepada orang-orang yang memohon. Adapun keutamaan firman Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh perkataan adalah seperti keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh makhluknya. Hadis riwayat Tirmidzi dan ia berkata status hadis hasan. Di sini hasan gharib. Nah, misalnya fadlu kalamillah ta'ala ala sa'iril kalam. Hakada 'indakum? Nah.
كفضل الله تعالى على خلقه أو عندكم على سائر خلقه على سائر خلقه في بعض النسخ على خلقه dalam naskah lainnya, di dalam riwayat lainnya disebutkan kan di situ kafadlillahi ta'ala ala sa'iri khalqi. Di kitab ana ada juga sebagian riwayat menyebutkan kafadlillahi ta'ala ala khalqihi aja, nggak ada sairnya, sairinya nggak ada. اكتبوا هذه الفوائد. Faedah-faedah yang seperti ini silakan ditulis. والتصحيح اكتبوه كذلك. Dan yang bentuk-bentuk pentasihan tadi, yang bentuk-bentuk revisi tadi juga silakan ditulis. التصحيح لا تحريف، لا تفعل بالقلم هكذا، لا، ولكن اعمل دائرة واكتب وفي نسخة كذا. Jadi kalau misalkan ada lafaz-lafaz yang kurang tepatnya, nggak tepat di buku-buku teman-teman semuanya, jangan langsung dicoret, tapi dilingkarin aja, kemudian nanti di lembar kosong bagian atas itu ditulis dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz ini, gitu aja. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Baik, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun dari Al-Qur'an ibarat rumah yang roboh. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan ia berkata hadis hasan sahih. Innal ladzi laysa fi jawfihi qalu hadha al-hadits yadullu ala fadl al-hifdh al-ghaibi. Laysa fi jawfi ay laysa fi hifdhihi. ليس في صدر حفظ القرآن ولو يحفظ شيء من القرآن ولو قليل لا بأس. أما إذا ليس في صدره، ليس في جوفه، في صدره لا يحفظ ولا آية من كتاب الله، صدره مثل البيت الخريب. الخريب الذي سوف يسقط يفلق. البيت الخريب ايش تقول؟ سوف يسقط وفي الداخل كوسون، ما في شيء، كرسي لا يوجد، سرير لا يوجد، بيت خريب ما في شيء. إذن الترجمة خريب، نعم، خاوي ما في شيء. Baik. Nah, jadi bukan rumah yang roboh tapi rumah yang kosong ya guys. Nah, jadi dia disebutkan bahwasanya orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun dari ayat Al-Qur'an, maka dia diibaratkan sebagai rumah yang kosong, nggak ada isinya. Jadi di sini hadis ini menunjukkan akan keutamaan orang yang menghafalkan Al-Qur'an secara gaib. Secara gaib artinya di hatinya ada Al-Qur'an, dia menghafalkan Al-Qur'an meskipun hanya sedikit. Tapi kalau andai kata ada misalkan muslim dia tidak menghafalkan satu ayat pun dari Al-Quran, nggak ada satu ayat pun yang dihafal dari Al-Quran secara gaib, maka dia juga misalkan seperti rumah yang nggak ada isinya. Nah, kharib, limadha anta tadkhul al-bayt hatta tastarih. كرسي لا يوجد، سرير لا يوجد، مروحة كباس لا يوجد، السيف لا يوجد، ملعقة لا يوجد، كوب لا يوجد. إذا البيت ما في فائدة. هذا مثل رجل أو امرأة في قلبها لا يوجد قرآن، إذا في الداخل ما في شيء، ما في فائدة. أنهم على البلد بس. سلام على البلاط بعدين ساكت بلاط لا يوجد تراب البلاط لا يوجد. Kenapa di sini diibaratkan dengan rumah yang kosong? Jadi Syekh tadi mengistilahkan antum kalau misalkan datang ke rumah kan pengen merasakan kenikmatan yang ada di rumah, tentunya kan ada kasur mau istirahat, ada kursi mau duduk, ada kulkas, buka kulkas ada makanannya. Tapi kalau masuk rumah tiba-tiba kosong melompong, nggak ada isinya, mau ngapain? Ya seperti itulah orang yang dalam hatinya tidak ada sedikit pun ayat-ayat yang dihafal. Nah,
وبه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي وارقى هنا اقرأ وارقى ورتل وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود تقرأها رواه أبو داود الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هنا يختلف ربما يوجد رواية أبو داود وارتقي يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي هذه رواية أبي داود. نعم شيخ. نعم. وأما تقرأ هذا بالضمير ها بضم تقرأ ها تقرأها baik. ضم الواو. Ada dua lafaz yang agak berbeda. Ada yang mana yang sebagian naskah mungkin ada warqa, tapi dalam riwayat Abu Dawud disebutkan wartaqi. Ya. Kemudian di kitab yang punya ana di sini juga fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'u, enggak ada haknya. Jadi taqra'uha yang betul. Nah, terjemah oleh Nasyari wabi an Abdillah dan dari Abdullah bin Amr bin Al-As anin Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dikatakan kepada pembaca Al-Quran, baca, naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil ketika di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu adalah di akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai. Imam At-Tirmidzi berkata status hadis ini adalah hasan sahih. Yuqalu li sahibil Quran, sabar sedikit dengan keluar. Yuqalu li sahibil Quran iqra. اقرأ يا رزقي اقرأ مثلا كتاب نوم حقا الله المستعان أين الكتاب أجل بيع الجوال ما في جوال نعم dijual di HP ambil kitab HP-nya dijual buat beli kitab. Nah, إذا HP tidak ada dijual satu baju ambil kitab. تكون مثل الإمام مالك ما شاء الله. بعدين يكون رزق المالكي ما شاء الله. يقال لصاحب القرآن صح؟ نعم. اقرأ. ماذا المثل عندكم؟ اقرأ wartaqi ورقة اكتبوا في رواية أبي داود وارتقي اكتبوا في رواية أبي داود ada lafaz lagi. Jadi di situ tertulis warqa, tapi yang wartaqi itu riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan wartaqi. Jadi ada warqa, ada wartaqi. Dalam riwayat Abu Dawud wartaqi. Wartaqi. كتبت الزهار اكتب وارتقي رواية أبي داود عليه رحمة الله. كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن يقال في الآخرة يا سيدي. يقال هنا في الآخرة. يقال في القرآن في الآخرة. صحيح. عند آخر آية تقرأها.
نعم رواه أبو داود والترمذي والنسائي فتح النون النسائي، وقال الترمذي ليس الترمذي. كثير من الأساتذة هنا يقرأ الترمذي لا Kila ya sate bi Tirmidzi wa Tirmidzi la. لا الصحيح الترمذي. نعم الترمذي الصحيح أصح. بعضكم يظنها ترمز التي في إندونيسيا. نعم ليس التي في إندونيسيا. صحيح موجود ترمز، موجود أو لا؟ موجود، لذلك يقرأون ترمز في إندونيسيا، لا الترمذي. Nah, نعم. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كم عدد درجات الجنة؟ كم؟ قالت عائشة عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن. man kalau saya عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. ada di ayat Al-Quran. Dan عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن. dan تقرأ آية فوق baca lagi. situ Allah saja. Nah, Baik, diriwayatkan oleh Aisyah, beliau berkata bahwasanya ada berapa banyak derajat surga. Jadi banyaknya derajat-derajat yang ada di surga itu sebanyak ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi ada berapa itu, ada 6.000-an ya berarti. Nah, وعن سهيل بن معاذ الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله تعالى. ada ikhtilaf fi rawi ya, Syekh. Huna Mu'ad bin Anas faqat. اكتبوا Mu'ad bin Anas. وعن سهيل بن معاذ الجهني عن أبيه معاذ رضي الله عنه هكذا. لا، وعن Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu. مباشرة بس. لا. وعن سهيل بن معاذ الجهني عن أبيه معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله تعالى والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا. رواه أبو داود. Baik, فما ظنكم بالذي عمل بالفتح أو بالضم عندكم؟ عمل أو عمل؟ la ijataskul ya, Syekh. عمل بالفتح. عمل ليس عندكم عمل. طيب. Baik, di beberapa naskah mungkin banyaknya disebutkan Wa'an Mu'ad bin Anas. Memang betul Mu'ad bin Anas, tapi lengkapnya yang sebagaimana disebutkan Syekh tadi, Wa'an Suhail bin Mu'ad al-Juhani an abihi Mu'ad. Dari Suhail bin Mu'ad al-Juhani an Suhail bin Mu'ad al-Juhani an abihi Mu'ad. Memang kembali kepada Mu'ad, tapi secara penulisan riwayatnya dari Suhail bin Mu'ad an Suhail bin Mu'ad al-Juhani an abihi Mu'ad an radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara al-Quran, itu barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka Allah akan memasangkan satu mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat, yang sinar mahkotanya lebih indah dari sinar matahari pada rumah-rumah di dunia. Lantas bagaimana tanggapan kalian terhadap orang-orang yang mengamalkan ini? Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Naam. عن سهل بن معاذ كتبتم؟
ها شباب عندي كتبت عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه معاذ. نعم. ممكن هنا معاذ بن أنس، لكن عندكم أنتم معاذ بن أنس الأولى غير موجودة. نعم. عن سهيل بن معاذ الجهني عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل صح وعمل نعم وعمل بما فيه ألبس الله تعالى والديه تاجا. ما المقصود بالتاج؟ إكليل من الذهب. صبر مثل هذا يا شيخ. من الذهب. ما في هذا يا شيخ. نعم. يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل. نعم. الشيخ الدكتور أيمن السويد حفظه الله قال الأولى أن تكون عمل، ليس عمل الاثنين، تكرار. الأولى وعمل، الثانية وعمل، إذن تكرار في المعنى ما في فائدة. وعمل تكرار، الصحيح وعمل، والثانية وعمل لهذا. نعم. يحتاج إلى توضيح وشرح، وأنتم الآن نفوسكم هناك. Baik, jadi di dalam hadis itu ada kata amilah, ada dua kata yang ain mim lam itu amilah, ada dua kali. Tapi kata Syekh tadi yang sudah meriwayatkan dari gurunya bahwasanya yang pertama itu amilah, tapi yang kedua itu umilah. Kan diterjemahkan man qara al-Qur'an wa amila bima fihi, dia pakai amilah. Kemudian yang kedua fama zannukum billadzi umila bihada. Jadi yang kedua pakai umilah, yang pertama pakai amilah. Karena kalau misalkan dua-duanya pakai amilah, buat apa adanya pengulangan? Dan ini tentunya butuh penjelasan yang lebih dalam. Cuman untuk karena jiwa-jiwa antum udah terasanya udah di luar, maka Syekh ingin mempersingkat. Nah, Syekh. صحيح خلاص بعضكم هنا الطلاب هنا أسامة. وروى الدارمي بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن وإن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن ومن أحب القرآن فليبشر. Baik, dari Imam Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bacalah Al-Quran karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab hati yang sadar akan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah perjamuan atau jamuan Allah, maka siapa yang masuk di dalamnya maka ia akan aman. Siapa yang mencintai Al-Quran maka hendaknya ia bergembira. La yu'adzibu qalban wa'a bima'na hafidha. Nah, di sini kata wa'a fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa'yal Quran. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab orang yang, kalau di sini terjemahnya sadar Al-Quran, tapi maksud sadar di sini adalah dia yang menghafalkan Al-Quran. Wa yuqsadu bil wa'i ahyanan fahm kadzalik. Wa'a hafidha wa'a fahima. Ada kalanya kata wa'a di sini selain bermakna menghafal, sadar atau menghafalkan, juga terkadang bisa dimaknai dengan kata memahami, faham. Iktubu. Lana min al-wa'yi al-fahm. Jadi ada kalanya makna sadar itu adalah paham. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab hati seorang hamba yang faham akan Al-Quran. Wa inna hadzal Quran ma'dubatullahi al-ma'dubah al-ma'idah. Al-Ma'idah. التي عليها الطعام كثير كل
Jadi wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah, dan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah jamuan Allah. Jadi seakan-akan ada meja yang di atasnya banyak hidangan-hidangan. فمن دخل فيه فهو آمن ومن أحب القرآن فليبشر. نعم. Nah, dan barang siapa yang masuk di dalamnya maka dia akan aman, dan barang siapa yang mencintai Al-Qur'an maka hendaknya dia bergembira. وعن عبد الحميد الحماني اضبطوها بالشكل كسر الحاء. وعن عبد الحميد كسر الحاء الحماني تشديد الميم تشديد الميم. Jadi silakan dikasih taskil, itu riwayatnya an Abdul Humaid, an Abdul Hamid atau Humaid itu. عن عبد الحميد ظني لكن لا عبد الحميد عفوا صحيح عن عبد الحميد الحماني. نعم ليس حميد، عن عبد الحميد الحماني ليس الحماني ya Syekh. لا الحماني. Baik, silakan dikasih taskil, dikasih harokat. Wa an Abdul Hamid al-Himmani, jadi haknya itu kasrah, al-Himmani mimnya tasdid. قال سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن؟ فقال أي سفيان يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Dari Abdul Hamid al-Himmani meriwayatkan, ia berkata, aku bertanya kepada Sufyan As-Sauri, aku bertanya kepada Sufyan As-Sauri, mana yang lebih Anda sukai, seseorang laki-laki yang berperang atau lelaki yang berperang atau lelaki yang membaca Al-Qur'an? Lantas ia menjawab, lelaki yang membaca Al-Qur'an, karena Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. هذه مقارنة الأفضل أتل القرآن أو أنظر في سبيل الله، أيهما أفضل؟ Al-Ghazwa atau ghairatukum. Jadi ini merupakan sebuah perbandingan, manakah yang lebih afdal, mana yang lebih mulia antara orang yang berperang atau yang membaca Al-Qur'an. Nah, bisa. أيهما أفضل؟ ماذا قولكم؟ أيهما أفضل؟ Mana yang lebih mulia? Menurut pendapat تلاوة القرآن أو الغزو في سبيل الله؟ orang yang membaca Al-Qur'an atau dia berperang di jalan Allah? القرآن قول سفيان الصحيح كليهما عمل صالح، فالمقارنة الأفضل ترك المقارنة، حقا الأفضل ترك المقارنة. Al-afdal taqum muqarnah. الأفضل ترك المقارنة، لا يقارن، لا يقول أيهما أفضل تلاوة القرآن أو الغزو. تلاوة القرآن عمل صالح، الغزو في سبيل الله عمل صالح، ما يقارن. Baik. Jadi ini kan perkataan pendapatnya Imam Sufyan As-Sauri, bahwasanya membaca Al-Qur'an lebih mulia daripada orang yang berperang di jalan Allah. Tapi menurut Syekh tadi, mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah meninggalkan adanya perbandingan ini. Jadi perbandingan tadi mana yang lebih bagus itu ditinggalkan, lebih bagus. Lebih bagus meninggalkan perbandingan tadi, karena apa? Orang yang membaca Al-Qur'an juga suatu hal yang mulia, orang yang berperang di jalan Allah juga mulia. Dua-duanya mulia. Nah, لأن الأفضل في زمان يكون مفضول في زمان آخر. Karena bisa jadi sesuatu yang mulia hari ini akan berbeda keadaannya ketika di zaman yang akan datang. Mungkin ketika di waktu berperang, ketika waktu berjihad, mungkin berperang di jalan Allah lebih bagus daripada berdiam diri membaca Al-Qur'an. الآن في غزة أفضل تلاوة القرآن أو الغزو؟ Misalkan sekarang di Gaza, mana yang lebih baik antara berperang atau membaca Al-Qur'an? أيهما أفضل؟ Mana yang lebih mulia? أفضل ماذا؟ في غزة
تجلس تقرأ القرآن أو تجاهد في سبيل الله في غزة، أيهما أفضل؟ Jadi mana yang lebih mulia, lebih bagus di melihat situasi Gaza hari ini, apakah berdiam diri membaca Al-Quran atau berjihad di jalan Allah? أفضل الغزو لا شك. Ya, maka tidak bisa dipungkiri, nggak diragukan lagi, yang paling bagus ya berjihad. نعم ما في شك، أفضل الجهاد الآن في غزة، لكن أنت الآن هنا في جامعة الرحمن. Tapi posisi kalian kan ada di أفضل تلاوة القرآن أو الغزو الجهاد؟ Tapi dengan melihat posisi antum hari ini yang ada di STIK, itu bagus berperang atau membaca Al-Quran? تجاهد في من؟ Kalian mau berjihad di mana? Mau kemana jihadnya? أرحم جهاد يرحم. mau perang di mana? Sukasirna. الكثير. Sukasirna ismu Korea sir. أين هذا؟ Adri. Jadi تذهب إلى سكة الله أكبر. ما في جهاد، أفضل تلاوة القرآن. نعم. قل له. Nah, kan tidak mungkin kita teriak-teriak Allahu Akbar kalau dia suka sirna kan. Siapa yang mau kita perangi juga. Jadi lebih baik bagi kita hari ini yang ada di STIK. Nah, itu adalah baca Al-Quran. أن الإمام سفيان الثوري قال أفضل تلاوة القرآن ربما في وقت سفيان الثوري أمان، ما في مشاكل، ما في جهاد، أمان، لذلك قال أفضل تلاوة القرآن. Bisa jadi ketika Sufyan Ats-Tsauri mengatakan pernyataan ini, beliau menyatakan bahwasanya membaca Al-Quran lebih mulia daripada berperang, itu kemungkinan beliau mengatakan ini karena pada saat itu kondisinya adalah sedang aman. Nah, الباب الثاني في الدرس القادم bab yang kedua insya Allah dilanjutkan di pekan إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ما شاء الله تحبون هذا الدعاء؟ سبحانك الله دعاء محبوب لأنه دعاء الانصراف. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم. هل في سؤال؟ ada pertanyaan? ما في أستغفر الله. هل من سؤال؟ الطلبة إذا أرادوا الانصراف هل من سؤال؟ ما في. تفضل. اصبروا قليلا. ها. Bagaimana ketika kita hanya membaca Quran atau menghafal Quran tanpa mengamalkan? Kaifa law kana nahnu bil Quran faqat bi mujarradil qira'ah wal hifdz walam na'mal bihi. تلاوة القرآن لها فضل. العمل بالقرآن فضل أزيد، الثواب أكثر. فمن تلا القرآن وقع له الأجر، ولكنه حسب على العمل. حسب على العمل. Musibah. نعم يحاسب على العمل. لا شك الأفضل أن تجمع بين القراءة وبين العمل، ولكن إن لم تعمل اقرأ لا تتركه. نعم لأن في ذلك حسنات وأنت في حوجة للحسنات. نعم. Nah, baik. Tadi pertanyaannya bagaimana kalau orang menghafal Al-Quran kemudian dia tidak bisa mengamalkannya, maka Syekh tadi mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran itu ada keutamaannya, ada pahalanya, dan mengamal Al-Quran itu ada keutamaannya lebih lagi, artinya tambahan daripada keutamaan-keutamaan tadi. Jadi hendaknya seorang yang bisa memadukan di antara keduanya. Bukan berarti ketika tidak bisa mengamalkan isi ayat Al-Quran tersebut lantas kita meninggalkan dalam membaca ayat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.